नमस्कार मु सुप्रिया ओडिशार पुलिस महानिर्देशक वाईबी खुरानिया कार्यकाल आसंता 16 तारिख रे शेष हेबाकु जाउची एवं नुआ पुलिस डीजी नियुक्ति नहीं किंतु राज्य रे अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि होईची ए संपर्क रे सुप्रीम कोर्ट रे जनस्वार्थ मामला रुजु होईची। सुप्रीम कोर्ट मध्य एहार जरूरी विचार लागि ग्रहण करिसंती मामलाटिकु एवं शीघ्र समय धार्य करी संपर्क रे सुनानी कराजिबो बोली कुहा जायछि। अवश्य पूर्वरु बुधवार सुनानी समय थिला किंतु परवर्ती समय रे याको परिवर्तन करा जायछि। तबे जनस्वार्थ मामला करिसंती कि जयंत दास करिसंती काहे की करिसंती एवं एहार आवश्यकता कोन रहिछि, राज्य सरकार डीजी नियुक्ति प्रक्रिया रे कोन कोन निज आडू भूल करिसंती ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करिबा। हम सहित जयंत दास रहिसंती। जयंत बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। ए जो परिस्थिति रही ओडिशा डीजीपी चयन प्रसंग एमिति प्रसंग आमे केबे सुनी नथिलु। राज्य सरकार प्रेरोगेटिव सी कहार ना पठेबे निर्दिष्ट नीति नियम तार अछि सेठी को पठा जिवो यूपीएससी को सेठु निष्पत्ति हेकरी जनकर ना चयन हेकरी आसीबो आ से डीजी हुअंती। किंतु आजी एबे जो परिस्थिति सृष्टि हेची राज्यर डीजीपी चयन काठगड़ा रे ए परिस्थिति काहे की ना पूर्वरु ए संपर्क रे सुप्रीम कोर्ट रो रूलिंग अछि जोटा गाइडिंग प्रिंसिपल हिसाब रे फॉर ऑल स्टेट्स that is followed एठी ओडिसा रे मोर प्रेयर जहा अछि ये सुप्रीम एपेक्स कोर्ट रे प्रेयर रो कंटेंट संपर्क रे मु कहि परिबि नाही डिटेल्स वर्तमान कहि भी नाही तार कारण होछि इट इज सबजुडाइज्ड। ओके सबजुडाइज थिला बेले प्रेयर रो कंटेंट डिटेल्स कहिबाटा मो केस पाई निश्चित भाव रे ओडुआ तेनो मु से दिगो को नगले भी सुधा जो पारिपार्श्विक परिस्थिति से संपर्क रे संक्षिप्त रे आपन को कहूची गत 2 वर्ष रु अधिक समय धरि की ओडिसा रे आईन श्रृंखला अवस्था जहा हिची ओडिसा रे केवल आईन श्रृंखला नुहे क्रमागत भाव रे अपराध वृद्धि ये घटना जहा घटिची इथिरे मोटामोटी भाव रे जदि होची ओडिसार जनसाधारणकर पुलिस व्यवस्था प्रति सम्मान रही न पारिबो ताले निश्चित भाव रे ये आहुरी विपर्यस्त हबो जति कि विपर्यस्त हेची आहुरी अधिक विपर्यस्त हबो। तेणु आईन श्रृंखला को नियंत्रण करिबा एवं अपराध क्रम वर्धिष्णु अपराध को नियंत्रण करिया पई उभय सरकार राज्य एवं केंद्र उभय सरकार इंक्लूडिंग यूपीएससी ये विचारवंत निष्पत्ति करिवार आवश्यकता अछि। विचारवंत निष्पत्ति करिवार आवश्यकता अछि एथि पई एफिशिएंसी पुलिस ओडिशा पुलिस पाखरे एफिशिएंट ऑफिसरंकर अभाव नाही एवं प्रमोशन पई जो माने डीजीपी रैंक को जिबा कथा तांको संख्या भी कम नाही। अच्छा सीनियरिटी क्वालिफिकेशन एफिशिएंसी ये तीनटी जाको यदि देखा जाए ताले से को दृष्टि हेले कम थिबा लोक नाहंती ता भितर मात्र 2 जन को नाम काहे की सुपारिश कराला डीजीपी रैंक को प्रमोशन पई बाकी लोक मानन को सीनियर थाई की एफिशिएंसी थाई की क्वालिफिकेशन अधिक थाई की अधिक देश रे तालीम पाइथिबा आज्ञा से मानन को बात दबा ये निश्चित भाव रे उटे संदेह सृष्टि करते एवं ये संदेह सृष्टि कला बेले मोर विचारधारा या कारण आपण जानिचंती चिट फंड आंदोलन रे ओडिसा रे राजरास्ता को आसीथिबा विक्टिम डिपोजिटर मानकर संख्या होती 15-16 लाख रु कम नहे आज्ञा जो जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट मानकर मु अछि ता संख्या होती 7-8 लाख रु कम नहे आज्ञा एवं ओडिसा रे विभिन्न जनसमस्या रे आंदोलन कला बेले केतेक क्षेत्र रे हमें आंदोलन रे रिकोर्स बाहर करथौ जोठी आंदोलन रे संभव होएने मु काहे कहूची चिटफंड आंदोलन कथा कहूची आज्ञा हमें 16-17 लाख लोक रास्ता ऊपर को आसिले होची गत 10 वर्ष 11 वर्ष धरि की सेठी पॉलिटिकल रिकोर्स मिलला नाही आज्ञा जुडिशियल रिकोर्स रे ओपीआईडी कोर्ट रो जजमेंट बळ रे प्राय 3 लाख लोक सुप्रीम कोर्ट सहारा संपर्क रे रूलिंग उपरे प्राय 4 लाख 4.5 लाख लोक जते बेले की ओडिशा सरकार पॉलिटिकल डिसीजन फल रे
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ସରକାର କହିବିନି, ନବୀନ ସରକାର ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋହନ ସରକାର। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବେଳେ ହଉଛି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଆଜ୍ଞା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବେଳେ ହଉଛି 40-45 ହଜାର ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ହଉଛି ଏ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏ କଥାଟା ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହବାକୁ ପଡିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଫେଲ୍ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫେଲ୍ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଦ୍ବେଗ, ଇଏ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅପରାଧ, ଆଜ୍ଞା ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଗ, ସେ ଉଦ୍ବେଗକୁ ନେଇକି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ଜନଗଣଙ୍କର ଆବେଗକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏ ଆବେଦନ କରାହେଇଛି। ଏଟା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଆବେଦନ କି ଏଥିରେ ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଣ, ଏଥିରେ ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଣ, ଏଥିରେ ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନଗଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅତୁଟ ରହିବା ପାଇଁ ये प्रेयर आमे करिछु होची माननीय सुप्रीम कोर्ट को पाखरे। ओके जयंत बाबू प्रेयर करूछंती एवं जयंत बाबू वामपंथी विचार आदर्श जड़े व्यक्ति ओडिशा जानिछि चिटफंड कथा आपण कहूतिले विभिन्न संगठन को नेतृत्व आपण नउछंती ए सबु भितरे प्रश्न उठुची जयंत बाबू पाखरे एते अर्थ कोठु आसिला जे चिदंबरम को भली जहांकर थरे अपियरेंस रे लक्ष लक्ष टंका दबाकू पड़े सेमती जणे आईनजीवी को से तांकर केस अतीतरे मध्य मु जदियो पिटिशनर नथिली आज्ञा किंतु चिट फंड संपर्कित पिटिशन थिला बेले प्रशांत भूषण सी मध्य फ्री ऑफ कॉस्ट रे आम पई लढिचंती मु तांको कृतज्ञता जणाउची आज अतीतरे मध्य ओडिसा रो इशू नै कि फ्री ऑफ कॉस्ट रे पी चिदंबरम लढिचंती ओडिसा रे मध्य अतीतरे ओडिसा इशू नै कि कपिल सिब्बल फ्री ऑफ कॉस्ट रे लढिचंती आपण कोन भाबु जे चिट फंड केस जेमिति ए घटनाटी सेमितिया ओडिसा रो 4.5 कोटी लोक ओडिसा रो 4.5 कोटी लोकंकर आईन विपर्यस्त आईन श्रृंखला नै कि जो उद्वेग क्रमवर्धिष्णु अपराध पई नै कि जो उद्वेग जो आशंका से आशंका पाई ओडिसा रो 4.5 कोटी जनगणक पक्षरु मु आवेदन करछि। अच्छा एथिरे मोर पर्सनल इंटरेस्ट जेति कि नुहे भी नहीं पॉलिटिक्स भी नहीं एथिरे पर्सनल इंटरेस्ट जेति कि नुहे एथिरो इंटरेस्ट होछि या लॉ ऑफ द लैंड बी वर्कड आउट देश रे आईन व्यवस्था अनुसार देश परिचालित होवा दरकार संवैधानिक व्यवस्था पर देश परिचालित होवा दरकार एवं ओडिसा रे से विलक्षण देखा देला जतेले आईन रो परिधि भितरु बाहर को जाउतंती सेथि पय हमकु आवेदन करिया को पड़ुछि किंतु कंटेंट्स ऑफ प्रेयर सेटा मु होती डिटेल्स आपन को देबी नाही पचारु भी नाही मु पचारु भी नाही सेति कि हमें गुरुत्व दबा जो न्यायालय रो जो व्यवस्था रहिछि से व्यवस्था को सम्मान दबा किंतु एति कि जानिया को चाहूची जे ओडिसा सरकार को पॉइंट रे भूल करिसंती जोति पई एभली एक प्रसंग आपन को मन को आथिला मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रो पूर्वरु रूलिंग अछि हां प्रकाश सिंह जजमेंट कथा आपन कहउछंती प्रकाश सिंह रे रूलिंग अछि पूर्वरु तेनो रूलिंग थिला बेले गोटे स्टेट गवर्नमेंट ताको हेडलाइन करिके पळाइबो ये निश्चित भाबरे ओडिसा जनगणकर उद्वेग को आहुरी जाइए बोले आपण भाबुचंती ठीक अछि जो कथाटी रहिछि जे 3 जन का ना पठेबा कथा से माने 11 जन को पठौचंती गोटे तालिका पठौचंती पुणी ता ऊपर प्रश्न उठिला को आ गोटे तालिका पठौचंती अतीतरे आमे देखिछु एककालीन 5 जन 6 जनकर प्रमोशन हेछि डीजीपी रैंक को आज्ञा ये डीजीपी हेले सेटा बड़ कथा नै हां जोने डीजीपी सबु जे काम कर दबो से कथा भी नहे ये टीम ऑफ पुलिस ऑफिसर्स दे यूज्ड टू हैंडल द लॉ एंड ऑर्डर रे वेरियस एंगल अछि मु ये डिटेल्स ऊपर को जाऊ नाही इथि पई बिकॉज़ द मैटर इज सबजुडाइज्ड तेनो एथिरे कोठी ना कोठी आज्ञा यांको ठारू सीनियरिटी एवं एफिशिएंसी थिवा लोक थाई की मध्य
ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆସୁଥିଲା। 1994 ବ୍ୟାଚ୍ ର 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କୁ ହଠାତ୍ କରି ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯଶବନ୍ତ ଜେଠୱା ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଉ ହିସାବରେ ହଉଛି ଯେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଫରେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି 2 କାହିଁକି 5 ନୁହେଁ, କାହିଁକି 6 ନୁହେଁ, କାହିଁକି 7 ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଆଙ୍କଠାରୁ ସିନିୟର ଏବଂ ଆଙ୍କଠାରୁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ଆଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଥିଲାବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରୁଲିଂ ଥିଲାବେଳେ ସେଥିରୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଫେଲ୍ କରିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫେଲ୍ କରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହଉଛି ଟୁ ଗେଟ୍ ରିକୋର୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତେଣୁ ଅନରେବୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଏଠି ଜୟନ୍ତ ଦାସ କଥା ନୁହେଁ, ଜୟନ୍ତ ଦାସ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଲେଭେଲ 16 ରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଆରପି କୋଚେ କୁହନ୍ତୁ, ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ କି ଲେଭେଲ 16 ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସିନିୟରିଟି କୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଡା ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଓପିଆରବି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆପଣ ନ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛି। ସିବିଆଇ ଦସ୍ତାବିଜ କାହିଁ ଦେଇନାହିଁ, ଯଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ବାକି ରହିଲା ଯୋଉ ହଠାତିଆ ପୁଣି ଥରେ ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି କରିବା ଆଉ ସାନି ତାଲିକା ଦବା, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ସୂଚଉଛି। ସରକାର କଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସିଂ ଜଜମେଣ୍ଟ କଣ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ ସିଂ ଜଜମେଣ୍ଟ ପରେ କି ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଛି କଣ ସରକାର ଜାଣି ନାହାନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର କଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନିୟମରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଖିଲାପ ହେଇଛି ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି? ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା କଥା କହିବି। ଓଡିଶାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡି ପଡିବା, ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡି ପଡିବା, ଏଟା ସମଗ୍ର ଓଡିଶାର ଜନଗଣ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜନଗଣଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଉଦ୍ବେଗ, ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର ହଉଛି ଏ ପ୍ରେୟାର। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆଉ ଥରେ ବି ରିପିଟ୍ କରୁଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯାଉନାହିଁ ଡିଟେଲ୍ସ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସିନିୟରିଟି ଆଉ ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ମାନେ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନା ସରକାର ମାନେ ଏୟା ନୁହେଁ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଦି ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ବ୍ରୋକେନ୍। ତେଣୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର କାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦି ସିଷ୍ଟମ ଇନଟୁ ଟ୍ରାକ୍। ଜୟନ୍ତ ବାବୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସରକାର ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ କୁ ବାଇପାସ କରିକି ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଝୁଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହବ ଶୁଣାଣି ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏମିତି ରହିଛି କଥା, ତ ଯିଏ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭୋକେସି କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ପରା କହିଲି ଓଡିଶାରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ସିନିୟରିଟି, ଏଫିସିଏନ୍ସି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଧିକା ଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଜଣେ ଥାନ୍ତେ ବି ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ କଥା। ଏଠି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ। କୋଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ରୁଲିଂ ଅଛି ଅତୀତରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନବା ଦରକାର। ଏବଂ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅପରାଧୀକରଣ, ये सबु घटना सरकार दायित्ववान निष्पत्ति नबार आवश्यकता अच्छी। लॉ ऑफ द लैंड
आज्ञा the constitution must be operated properly. Any deviation to constitution ये निश्चित भाव रे कोठी ना कोठी ओडिशा वासिंकर जो आस्था आईन प्रति आस्था विचार व्यवस्था प्रति आस्था पुलिस व्यवस्था प्रति आस्था प्रशासनिक व्यवस्था प्रति आस्था से कोठी ना कोठी ब्रेक करूची ओके तेणु याकू बजाय रखिया पाई काहे कि गोटे व्यवस्था चलिबो सेते बेले जेतेबेले पुलिस प्रति लोकंकर पुलिस व्यवस्था प्रति लोकंकर सम्मान रहिबो जेतेबेले प्रशासनिक व्यवस्था प्रति सम्मान रहिबो आज्ञा जुडिशियल लेजिस्लेटिव सिस्टम प्रति भरोसा रहिबो आस्था रहिबो ओके जयंत बाबू हठात करी जेतेबेले आपनको ना आसिला अनेक द्वंद्व पड़ी गली ये को जयंत बाबू एवं ये चिटफंड संपर्कित लड़ई लड़ुवा जयंत बाबू की नुहे बहुत जन कन्फ्यूज हेले कारण जयंत बाबू बहुत अलग अलग प्रसंग रे कथा हुअंती आज आउ गोटे अलग प्रसंग रे जनस्वार्थ पई जाउचंती सेति पई गोटे कन्फ्यूजन हेले कन्फ्यूजन संपर्क रे आपनकर कोन मत ना ना ये जनस्वार्थ मध्य ये एक ओडिसा रो सर्वबृहत्तम जन आंदोलन आपन को लागुची कि जहा को बसेइबा पई से पाहिया रे सरकार चाहू नांती सी जदि नियम कानून बा सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप परे बसी भी गले सठिक भाव रे आपण जो दायित्व से निर्वाह करियो बोली आशा रखुचंती से दायित्वटी निर्वाह करि परिबे से ना ना मोर मोर कहवा कथा होची एठी मु लढीची 70 लाख परिवार जो माने क्षतिग्रस्त होइचंती चिटफंड आंदोलन रे ए चिटफंड ठकेई रे मु लढुची 7 लाख 8 लाख श्रमिक जो माने आईन रो काठगड़ा भितरे तांको अधिकार रु वंचित होउचंती सेमानंकु सुरक्षा देवा पई तेणु ओडिशार 4.5 कोटी लोक जो माने विपर्यस्त आईन श्रृंखला द्वारा आहत होउचंती जो माने क्रमवर्धिष्णु अपराधीकरण द्वारा होती आशंकित होउचंती आतंकित होउचंती से समस्त उद्वेग पई जयंत दास निवेदन करचंती ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा जनता को प्रश्न रो उत्तर मिलिलानी जे पर्सनल प्रेयर नुहे ओडिशा वासी को पाई आपनकर ओडिशा वासी को तरफरु आगे मोर प्रश्नटी जहा से प्रश्नर उत्तर मु चाहूची जे सरकार जहा को से पदवी रे बसैबा को चाहू नाहंती बोली एते प्रकार नाक बुले बंके धरुचंती तालिका एपट सपट करूचंती हठातिया पदोन्नति करूचंती से लोकटी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप परे से पदवी रे बसी गला परे आपण जहा आशा करिसंती एते लक्ष लोकंक पई 4.5 कोटी लोक आईन श्रृंखला परिस्थिति जहा जहा आपण आशा करूचंती से सब फुलफिल हेई परिबो की ना ना ये देशर व्यवस्था तो चले गोटे संवैधानिक प्रक्रिया रे हाँ आईन कानून रो प्रक्रिया रे से संवैधानिक प्रक्रिया भीतर राजनीति आसे कि नहीं मु निश्चित अछि बीजेपी नियुक्ति पछरे एले राजनीति चलछि कि नहीं अछि 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 मु सेथरे दिरुक्ति नाही गोटे कथा भारी स्पष्ट भाव रे कहि देबा पई चाहूची जे सुप्रीम कोर्ट रे रूलिंग अछि गवर्नमेंट रो प्रेसिडेंस अछि यूपीएससी रो प्रेसिडेंस अछि एवं स्टेट गवर्नमेंट मानकर मध्य नजर अछि तेणु ये सब कथा थिला बेले ओडिसा रे वर्तमान पारिपार्श्विक परिस्थिति जहाँ गत 2 वर्ष धरिकी विपर्यस्त आईन श्रृंखला एवं क्रमवर्धिष्णु अपराधीकरण याकू नियंत्रण भितर को न आसिले ओडिसा वासींकर आशंका भय आतंक या आहुरी बढ़िबो उद्वेग बढ़िबो तेणु शेष दृष्टि समग्र ओडिशार 4.5 कोटी जनगणकर उद्वेग आशंका को लेकिन ये प्रार्थना कराई माननीय सुप्रीम कोर्ट ओके परवर्ती सुनानी रो तारीख केबे धार्य होईची एवं हमें प्रेयर करछु माननीय सुप्रीम कोर्ट को जे समय अनुसार हस्तक्षेप कले जहार रिमेडी मिली परिबो तेणु माननीय सुप्रीम कोर्ट ये उद्वेग को मध्य विचार को नेबे बोली हमें आशावादी ओके सरकार जो न्यायिक कार्यकलाप जो प्रतिनिधित्व करती एजी तांकर स्टैंड संपर्क रे कोनसे प्रकार वार्ता आसी आपन पर्यंत मु से संपर्क रे मत देबी नाही केना सी तांको काम करिवे ओके वी आर फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा दे आर रिप्रेजेंटिंग फ्यू पावरफुल पीपल ओके एभली एक प्रसंग सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जिबा ओडिसा रो ताकू आपण जने नागरिक हिसाब रे केमती देखुचंती
ମୁଁ ତ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ହିଁ ଆବେଦନ ନାଇଁ କରିଛି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯୋଉଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରର କଥା, ରାଜ୍ୟରୁ ତାଲିକା ଯିବ ଏବଂ ୟୁପିଏସସି ଦ୍ଵାରା କାମ ହେଇକିରି ଆସିବା କଥା, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ନା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଥିରେ ତାକୁ ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଇଏ ହବ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିମେଡି ଦେବେ। ଆପଣ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ମାନଙ୍କ ସହ, ମୁଁ କହୁଛି ସରକାର ମାନଙ୍କ ସହ କନଫ୍ରଣ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିଛି ଆପଣଙ୍କର। ସରକାର ମାନଙ୍କ ସହ କନଫ୍ରଣ୍ଟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ ରେ କାହା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଆଉ କାହା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ? ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କହିବେ, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଥିଲେ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଷଡଙ୍ଗୀ ଥିଲେ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଡିଆଇଜି ଥିଲେ ହଉଛି ଯଶବନ୍ତ ଜେଠୁଆ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦିନେ ହେଲେ କେବେ ଛିଡା ହେଇନୁ, ନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଛିଡା ହେଇନୁ, ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ। ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା କଣ? ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ପରା କହିଲି ଏଇ ଅଫିସର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବି ମୋର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ପୋଲିସକୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇନି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଦିନେ ହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ଦିହାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କୁ ଆଡଭୋକେଟ ହିସାବରେ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? 3 ଜଣ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ ସେମାନେ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ଫାଇଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ପିପୁଲ ଅଫ ଓଡିଶା। କିଏ 3 ଜଣ? ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ପରଦିନ, ତେଣୁ ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆସୁଛି। 3 ଜଣ ଲୋକ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ପିପୁଲ ଅଫ ଓଡିଶା। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏକ୍ସ ପୁଲିସ ଡିଜିପି ଥାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସବୁ ଆଇନ କାନୁନର ଖିଲାଫରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଟାଣିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଓଡିଶା ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ସହାୟକ ହବ। 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ତ? ଓଡିଶା ସରକାର ୟାକୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଇସ୍ୟୁ ନ କରିକି ଓଡିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଜନଗଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଚ୍ଛା, 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ମାନେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ନାଁ ଆସିଯିବ, ଏଭଳି ଏକ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପ୍ରେୟାର କରିଛି ଟୁ ଗେଟ୍ ରିମେଡି ଅଫ ଇଟ୍। ନାଇଁ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ବିନା ଡିଜିପି ରେ ରହିବ ଯଦି ଠିକଣା ସମୟରେ କଥାଟି ନ ହେଲା? ନା, ଟିମ୍ ଅଫ ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। ଓକେ, ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଟିକେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବି ନାହିଁ। ଓଡିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଯାହା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ପବ୍ଲିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ମିରର ଅଫ ହିଜ କ୍ୟାରିୟର। ଓକେ, ଖୁରାନିଆ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଯିଏ ସେ ପଦବୀକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଡନ ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ।
मु रेस्पॉन्सिबिलिटी अधिक मु पूरा कहली गोटे कथा जे एठी एफिशिएंसी थिबा लोकଙ୍କର संख्या कम नाही एफिशिएंसी थिबा अधिक क्वालिफिकेशन थिबा एवं क्रेडिबिलिटी थिबा ऑफिसर मानकर संख्या कम नाही तेणु सरकार भल ही था सरकार जदि संवैधानिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट रूलिंग को जदि गाइडिंग प्रिंसिपल हिसाब से ग्रहण करते ताहले आज सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ होगा पड़ी न था ओके देखा जाऊ बृहत्तर स्वार्थ दृष्टि आपण जनस्वार्थ मामला दायर करिसेंती आमे चाहिबू खूब शीघ्र सुप्रीम कोर्ट ए संपर्क रे सुनानी करी गोटे निष्पत्ति रे पहुंचीबे एवं सरकार मध्य टिके पुनर्विचार करिवे जे काहे कि गोटे एते बड़ गाइडलाइन थिबा सत्ते पूरा देश रे पूरा समस्त राज्य जहाँ को अनुपालन करूछन से सेतिरु काहे कि विच्युत हेले तार मध्य गोटे समीक्षा हेबा दरकार एवं सरकार का पाखरे पूर्वतन डीजीपी रहिचंती परामर्शदाता हिसाब रे मुख्य शासन सचिव रहिचंती जे कि ए पूरा प्रोसेस रो गोटे पार्ट मध्य से समस्ते बुझिबा दरकार को गाइडलाइन रे को कथा होबा दरकार जयंत बाबू जो गोटे गोटे संक्षिप्त उदाहरण देबी निश्चय मु निपट गाँ रु जन्म हिची आज्ञा गाँ रो नयनजुड़ी रे जतेले होची पानी सरी आसे हां सेतेले छोट छोट माछ अत्यधिक था अच्छा से कादुओ को बंध करके गोटे साइड रो पानी सुखै देकी से सुखी जाइछे अंचल माछ धरिबा को पड़े एवं सेही समय रे पानी भरपूर थिबा साइड रु कादुओ रो तयारी हेतिया बंध बेले बेले एठी भांगला को सेठी रखिबा को पड़े सेठी भांगला को एठी पड़े से बड़ कष्टदायक हुए जेते बेले विपर्यस्त आईन श्रृंखला होची आज्ञा सरकार ठीक से भली अवस्था हिची कहीं ना ये संवैधानिक नियम एवं सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन रो व्यतिक्रम ये करचंती बोली यांको नियंत्रण बाहर पड़ी तेणु माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार को ओ ठीक रास्ता को आनिया पाई निश्चित भाव गाइडिंग प्रिंसिपल को आउ थे दोहरेबे एवं ओडिशार जनगण को स्वार्थ रे गोटे विचारवंत निष्पत्ति ओडिशा गवर्नमेंट को गाइड करिवे ये आशा निश्चय रखिबी आज्ञा अन्यपटे एक कथा भी हेई पारे जेहेतु केंद्र सरकार माओवादी को संपूर्ण भाव रे मुक्त करिबा पई जो ऑपरेशन चलथिला से ऑपरेशन रे जहांकर भूमिका थिला ओडिसा रे तांकर प्रिय भाजन हेई थाई पारंती सेति पई गोटे व्यवस्था करा जाई पारे एभली एक चर्चा तो समस्त आगे स्पष्ट एतरे किछि लुचा छपा जिनस नाही केंद्र सरकार ओडिशा सरकार घोषणा करि सारचंती ओडिसा रे माओइस्ट नाहंती दे हैव एलिमिनेटेड आज्ञा तेणु ता पई आ व्यतिव्यस्त काई नहीं ऑपरेशन रे जेतु सफल व्यतिव्यस्त ना ना व्यतिव्यस्त जदि हबा कथा ताले विपर्यस्त आईन श्रृंखला को ट्रैक को आनिया पई सेथि पई व्यतिव्यस्त क्रमवर्धिष्णु अपराधीकरण ताकू नियंत्रण करिया पई सरकार चंचल हेले ता प्रति जत्नवान हेले ओडिसा रो 4.5 कोटी लोकंकर आस्था भाजन हबो सरकार ओके तो डीजी नियुक्ति पर पुणी मु आपन सहित जोगाजोग करिवि एवं आलोचना हमें सेते बेले करिबा बहुत बहुत धन्यवाद जयंत बाबू जो जनस्वार्थ मामलाटी आपण दायर करिसंती तार निष्पत्ति आसु एवं राज्य स्वार्थ रे निष्पत्ति आसु बोली हमें आशा करिबा ए स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची एतिक समय देले सेति पई अनेक अनेक धन्यवाद नमस्कार।